Terus kan trak. Oke. Guys, oke, kita dapat truk pertama guys. Saya menggunakan mini soft rock. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Krek. Krek. Oke. Oke guys, yang kedua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus tapi ada di spot dua mas bro, kalau berhasil ini rawa ini.
Trek. Trek. Oke guys, one cast one track. Aduh, nyangkut guys, mulutnya nyangkut apa ini, rumput. Oke. Kamu cetek juga guys, one cast. Untung gak lepas ya, cuma hook sebelah nih guys. Nih, satunya lo nggak nyandar nih guys. Cuman sebelah kena. Oke. Bentar ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Guys, kocolan aja makan juga kamu. Lagi tapi ini kocolan apa tembus nih guys.